lamɛnbaaw kunnafoni sɛbɛnw ye lakali kɛ ka kɛɲɛ ni Mali ni Faransi cɛla sama-samali a yirala k'a fɔ Faransikaw ka minisiri min bɛ ni o sigilen bɛ ka ɲɛsin Faransi ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Jean-Yves Le Drian ye a tun bɛ Faransi wasadenw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ kunun ko min kɛra sababu ye ni Faransi ka lasigiden y'i yɛrɛ sɔrɔ u yɛrɛ fɛ an bɛ waati min na i ko sisan a taara ɲininka o la ka sigi joona kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ lamɛnbaaw ka kɛɲɛ ni nin gɛnni ko min taara ka ɲɛsin Faransi lasigiden ma min ye l'Européen ka keleyatɔba olu ka minisiri minnu ka koɲɛw bɛnnen bɛ ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Joseph Borrell olu fana y'u ka hakilina fɔ ka da Mali fanga ɲɛmaaw ka nin hakilina in kan kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Min ye an ka jamana finitigilakaw ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la bi janko lakana bɛ se ka sabati Mali fantan a 4 bɛɛ lajɛlen na cogoya min na kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Alabaaw ka kɛɲɛ ni marifatigijɛkulu minnu kɛra sababu ye bi anw bɛ kɛlɛ min kɔnɔ ni olu tun ka wulikajɔ bɛnna waati tɛmɛnenw na ni u ka yɔrɔ yɛrɛ tilali ye a yirala k'a fɔ olu kɔni nana taa Itali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ ka taa kumaɲɔgɔnya dɔw kɛ n'u ye ka sababuya kɛ mun ye kunnafoni sɛbɛnw y'u da don a la k'a ɲɛfɔ. Ninnu de ye donkibaru fanbaw ye minnu bɛna labɛn ka da aw tulo kan aw denkɛ n'aw badenkɛ Ibrahim Jawara fɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ u bɛ maraka ba bolo Basila kɔɲinini ba kɔɲinini alimami aw bisimila. Lamɛnbaa jama sigi bɛ n'aw mana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko n'aw mana ka arajo tɛ kuma bi n'aw mana ne baw ka na ka tiɲɛ fɔ Malidenw ye. An lamɛnbaaw aw bisimila. Kunnafoni sɛbɛn lɛnɛ panna a ye a yira k'a fɔ min ye Faransikaw ka lasigiden min tun bɛ an fɛ yan nɔ. A yirala k'a fɔ min ye Mali fanga ɲɛmaaw ye o kɛlen kɔ ka jateminɛ kɛ Faransi fanga ɲɛmaaw bɛ ka lagosili ni burujali min ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma u y'a ye k'a fɔ ni ma kɔfɔlen n'o Joël Meyer ye ka a yirala a k'a ka koso ani kasaw cɛ ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ wa lɛrɛ 72 o ɲɔgɔnna de dilen don a ma o bɛ bɛn tile 3 bɔɲɔgɔnko ma ka kɛɲɛ ni nin wulikajɔ ye sa a yirala k'a fɔ Faransikaw ka minisiri min bɛ ni ale ka baara bɛnnen don Faransi ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Jean-Yves Le Drian ye kununko a tun bɛ Faransikaw ka wasadenw yɛrɛ ɲɛkɔrɔ ka taa a dala ɲininka nin ko ninnu kɛra kɛcogo jumɛnw la a yirala k'a fɔ nin maa kofɔlen ale kɔni bɛ a dabolo yɛrɛ kan a ye kɔrɔfɔ minnu ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma minnu bɛ kɛ lagosili ani nenini ni burujaliw ye hali sini a bɔ o taabolo kelen de kan a yirala k'a fɔ kunnafoni sɛbɛn fɛ nin ko ninnu n'i ye jateminɛ kɛ a la Jean-Yves Le Drian a ye pereperelatigɛw kɔni di ka yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ye nin hakilina min ta ka ɲɛsin olu ka lasigiden ma u kɔni min ye a mɛn wa u ye jateminɛ kɛ a la wa donna nataw la u bɛ ka hakili jagabɔ kɛ yanni ka taa se tile 15 bɔɲɔgɔnko ɲɔgɔn kɔni ma hakililajigila min ye nin jɛkuluba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ force takuba a bɛ nin kana san 2 bɔɲɔgɔnko bɔ bi an ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na u nalen bɛ k'a fɔ k'u bɛna papali kilaw de kɛlɛ cɛncɛnfuga jamanaw yɛrɛ kan nka an bɛ waati min na i ko sisan a b'i n'a fɔ kɛlɛ ninnu a kɔni ma se ka ɲɛ u bolo cogoya si la kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko o de hukumu kɔnɔ bi a yirala k'a fɔ min ye Faransi fanga ɲɛmaaw ye u bɛ fɛ ka ko in kɔni lateliya cogoya sugu la cogoya min ni Mali fanga ɲɛmaaw u ma se k'a faamu mankan yɛrɛ sɔrɔla mun fɛ min ye Danemark olu ka kɛlɛkɛcɛ minnu n'u nana cogoba Mali yɛrɛ dugukolo sanfɛ ka sɔrɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ma lasara a la u ma bɔ a kalama o de kɛra sababu ye sa Mali fanga ɲɛmaaw u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka ɲini nin kɛlɛkɛcɛ ninnu fɛ u k'u ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ Mali kɔnɔna na
kaburu o kɛra sa daga yɛrɛ wulila songala ma se ka ye cogoya si la Fransikaw u ka ministre min bɛ ni ale ka baara bɛnnen don Faransi ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnamɔgɔw ma ale ka dantigɛli senfɛ a ye nɛnini dɔw ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma ka yira Mali fanga ɲɛmaaw la olu kɔni tɛ ɲɛmaaw ye maa bɛ se k'a fɔ k'i bɛ ɲɛmaaya birifini biri mɔgɔ minnu kan wa k'a yir'u la k'a fɔ ɲɛmaa jɔlenw yɛrɛ tɛ irresponsable nin ko nin kuma fɔlen kɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ma ko bila dagagirinda la min ye Mali ka ministre min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale ye dantigɛli dɔ kɛ dantigɛli in senfɛ a ye a yira k'a fɔ Faransi fanga ɲɛmaaw kan ka Mali fanga ɲɛmaaw bonya Faransi ye a dama jamana ye cogoya min na Mali yɛrɛ fana ye a dama jamana ye ten o cogoya la n'a yirala k'a fɔ nɛniniw ni burujaliw olu de bɛ ka bɔ Faransi fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma o tɛ maa ba o kɔni ka ko ye cogoya si la nɛnini tɛ bonya kɔfɔ wa a bɛ min fɔ Mali kɔni ka yɛrɛma hɔrɔnya o bɛ Mali fanga ɲɛmaaw bolo baara ɲɔgɔnya Mali de b'o sugandi Malidenw ka hakɛw bɛ sɔrɔ fɛn min kɔnɔna na o bɛ kɛ Mali taalan ye u mana bɛn jamana fɛn fɛn ma Mali labɛnnen bɛ bi ka se ka o baara ɲɔgɔnyaw kɔni sabati nka an bɛ waati min na i ko sisan a ko kɔni samalen don kosɛbɛ dantigɛliw senfɛ député dɔw olu kɔni wulila ka jalakili kɔni ta ka ɲɛsin Faransi a ka baara kɛcogo ani farafinnaw ni ɲɔgɔn cɛ la olu ye a jira k'a fɔ Faransi bɛ ka taa taasira min fɛ a bɛ waati jan bɔ ɲɛta foyi ma sɔrɔ a la wa a n'a jɛɲɔgɔn min nana cɛncɛnfuga jamanaw kan k'u bɛna lakana yɛrɛ sabati a yirala k'a fɔ ni fɛn min ma fara lakanabaliya kan o ma se ka bɔ a la est-ce que waati ma se wa Faransi fanga ɲɛmaaw u k'u ka baara tacogo ninnu yɛlɛma wa ni a ma kɛ ten don n'a lataw la e ko Faransi tɔgɔ tɛna bɔ nin ko ninnu na wa min ye Jean-Yves Le Drian a ye jaabeliw kɔni kɛ k'a yira k'a fɔ don n'a nataw la sigikafɔ olu bɛna kɛ olu nakun ye min ye u n'u baara ɲɔgɔn n'o ye force takuba maaw ye o de k'a fɔ cɛncɛnfuga yɛrɛ kɔnɔna na min ye lakanabaliya ko min bɛ yen ni o ye papalikɛlaw kɛlen don k'u tɔɔrɔ Mali jamanaw ni Niger jamanaw ni Burkina jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la olu nakun de ye ka se ka ninnu yɛrɛ kɔni k'u latunu pewu wa olu t'o kɛ Mali yɛrɛ kama koyi u b'a kɛ olu yɛrɛ ka lakanako bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant ko n'aw mana ɲɛta jama ko don n'aw mana ko n'aw mana dɔnkibaaru kuma sera n'aw mana ko n'aw mana tiɲɛ di Basila k'a kɛɲɛ ni Jean-Yves Le Drian a ye kuma min ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma k'a yira k'a fɔ min ye Mali fanga ɲɛmaaw tɛ jate fanga ye nin kɔni ye ɲɛma tɔgɔ de b'u la n'o tɛ ɲɛma jɔlenw tɛ irresponsable nin ye kuma min ni a ganna kosɛbɛ Maliden caman na wa Mali fanga ɲɛmaaw y'a ye k'a fɔ fo ka jaabili de don nin na min ye Abdoulaye Diop ale ye Mali ka ministre min bɛ yen ni a ka ko bɛnnen don ka ɲɛsin Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a ka taama dɔw senfɛ Bruxelles u ye a ɲininka Faransi yɛrɛ jabaraniso la ni o ye RFI kunnafonidila dɔ ka fara France 24 kunnafonidila dɔ kan n'a sɔrɔ a labɛnnen don an ka lajɛ waati yɛrɛ n'a cogoya kama n'an sera ka dɔɔni dɔrɔn ta ale la yanni don n'a nataw la ka se ka a tɔ bɛɛ lajɛlen labɛn an b'a bayɛlɛma dɔɔni dɔɔni an ka todunkan na a lajɛ basi la. Bonjour et bienvenue sur France 24 et sur Radio France Internationale pour une interview exclusive avec Abdoulaye Diop, le ministre malien des Affaires étrangères. Il est avec nous depuis Bruxelles. Mbe foli lase awma aw munu sogolen be France ka jabaraniso min be n'u b'a wele k'a fɔ France 24 ka ɲɛfɔ aw ɲɛna min ye Mali ka ministre min be ni a ka baara bɛnnen don Mali ani jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma n'o ye Abdoulaye Diop ye ale be an bolo nɛgɛjuru la an bɛna bisimila ɲininkali dɔ la ɲininkali min ye ɲininkali bakuruba ye. Et avec moi pour cette interview, Christophe Boisbouvier de RFI. Ne kɛrɛfɛ min ye n baaraɲɔgɔn Christophe Boisbouvier ale bɛ n kɛrɛfɛ. Bonjour. Monsieur le ministre Abdoulaye Diop, Monsieur le ministre, suite à l'annonce par le Danemark du retrait de ses troupes spéciales du Mali, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a dénoncé, je le cite, des mesures irresponsables prises par une junte, à nouveau je le cite, illégitime. Votre réaction? Abdoulaye Diop, ka kenyeni aye la yini minta ka nyesi Danemark ka kelekece munun be nu ba wele ka fo force spéciale olu ka tali ko la ka bɔ Mali dugukolo sanfɛ min ye Faransi ka ministre min be n'o ye Jean-Yves Le Drian
a ye kuma dɔw ta ka ɲɛsin aw ma k'a fɔ nin fanga in kɔni tɛ halala fanga ye ninnu tɛ ɲɛmaa jɔlenw ye u bɛ ka waleya mun kɛ kɔni o tɛ se ka faamu cogoya si la e ka hakilina ye mun ye nin kan. Ma réaction, c'est d'abord, c'est surprenant de la part d'un diplomate. Ne kɔni ka nin jaabi in kɔni ye barinako de ye dɔrɔn k'a ye min ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o koɲa ɲɛnabɔ minisiri o ka nin kuma sugu fɔ o balila ne la o. La trempe de M. Le Drian qui parle au nom d'un grand pays. Jango Faransi ye jamanaba ye n'a fɔra ko minisiri ka nin kuma sugu fɔ a da kɔnɔ. La France, ce sont des propos empreints de mépris. Ce sont des propos que condamne, qui sont inacceptables. Et je crois que les insultes ne sont pas une preuve de grandeur. O tabolo te ne niere o te ma ba ka tabolo koni ne ninto la fieu. Nous sommes disposés à discuter avec la France ou d'autres sur des questions de substance. Da le lembe koi mi e Francio akera jamana wore wo ka kuma nyogo yon keni oluye o koni da le lembe on bolo. Il s'agit pas de questions irresponsables. C'est que nous allez mi fo ka fo ni koni te nyema jolon ka baraye o kuma konteni ça. De faire, c'est de défendre les intérêts de notre pays. Nous savons que la présence des troupes françaises, françaises et européennes dans le cadre de l'opération Takuba ont fait l'objet d'un accord sur le statut de force avec la France. Et la France, même sa présence, est gouvernée par un traité de défense. Mali dugukolo sanfɛ bi Faransi ka kɛlɛkɛcɛw bɛ yan nɔ o bɛ bila hukumu kɔnɔ hukumu min ni o ye kɛlɛcɛ minnu bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ force Takuba hali n'a sɔrɔla k'a fɔ sɛbɛnfuraw dɔw bɛnkan dɔw tɛmɛna Mali fanga ɲɛmaaw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la o ko la. Qui nous lie avec la France. Et ensuite, un protocole a été conclu en mars 2020 qui permet... Mi mars 2020 tɛmɛnen ye bɛnkan dɔw sɔrɔla Mali ani Faransi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o ko ta sira fɛ. D'inviter d'autres partenaires européens en dehors de la France ou non européens à se joindre à la force Takuba. Et dans ce cadre-là, le Danemark... Ni ato k'a fɔ Faransi bɛ wele bila jamana wɛrɛw olu kɛlɛkɛcɛw ma janko kana fara ale kan anw ka jamana kɔnɔna na ni o ye force Takuba yɛrɛ o ko dɔn. Ce n'est pas un pays ennemi, c'est un pays ami qui soutient beaucoup le Mali en matière de... Nga ne kɔni bɛ min f'i ye Danemark tɛ anw jugula jamana ye koyi anw teri jamana de ye Danemark ye. Opération, mais toute présence étrangère au niveau du Mali doit répondre aux règles maliennes, doivent aussi aller dans le sens des intérêts supérieurs du Mali. Nga ona ta bɛɛ min ye kɛlɛkɛjɛw ye minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na Mali kɔnɔna na o kan ka kɛ ni malidenw ka hakilina n'u ka kuntilenna de ye koyi. Surtout pour la présence de forces étrangères. Je suis en Europe ici. Jango kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ bɔ jamana wɛrɛw kɔ kan ka na anw fɛ yan nɔ. Ne Abdoulaye Diop ne filɛ nin ye bi l'Européen ka jamana dɔw de kɔnɔna na o. Je n'ai pas de visa, je ne peux pas entrer en Europe. Ni sɛbɛnfuraw tɛ ne bolo. N bɛ don cogo di tubabu jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya u bɛ sɛbɛnfura min wele ko visa yamara tɛ n bolo n ka don. Respecter ça. Il est bon que M. Le Drian comprenne. Ni o don a ka kan bi Faransi minisiri kɔni ka ko dɔw faamuya. Que ce ne sont pas les insultes qui règlent le problème entre nations. Ale bɛ ka nenini minnu ni burujabuli minnu ni lagosili minnu ta bi ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma o tɛ ko in dilan koyi. Que ce que nous attendons de la France, grande nation, qu'elle puisse avoir une attitude constructive, moins agressive, moins... Faransi ye jamana min ni jamana ba dɔw bi duniya kɔnɔna na an kɔni sigilen bɛ ni min ye bi n'o ye Mali jamana ye ka se ka bɛn ani keleya Faransi ka kɛ o baara kɛbaa ye anw ni u ni ɲɔgɔn cɛ la o de tun y'an ka hakilina ye. Moins hostile et moins empreint de mépris. Nga ka ta ka kɛ lagosiliw burujaliw o kɔni o tɛ bɛn maa si ma wa o yɛrɛ man ɲi fana. L'autorité malienne qui incarne aujourd'hui la souveraineté de notre pays. Autorité malienne n'o ye Mali fanga ɲɛmaaw ye olu bɛ jɔyɔrɔ min na bi olu bɛ ɲɛmaaya min na bi
o bɛ se ka faamu cogo di ko nin burujali ninnu lagosiw bɛ ta ka ɲɛsin olu ma. On va revenir sur Takuba, mais tout d'abord sur Paris. Vous parlez. Nka Abdoulaye Diop an bɛna segin Takuba ka kibaruyaw kan. Nka yanni o cɛ fɔlɔ min ni ɲininka. De mépris, vous parlez d'insultes. Alors, une question simple, enfin plusieurs questions simples. E bɛ ka min fɔ k'a fɔ Jean-Yves Le Drian ye dɔgɔyamaw ta ka ninnu ta ka ɲɛsin aw ma. N bɛ fɛ k'i ɲininka. Est-ce que vous allez exiger des excuses de Paris? Est-ce que vous songez, par exemple, à prendre des mesures telles que le rappel de votre ambassadeur en France ou convoquer l'ambassadeur de France à Bamako? Le Mali n'exclut rien de la table. Yala, me fɛ k'i ɲininka o. Aw bɛna ɲini Faransi fɛ wa u ka bɔ ka yafadeli kɛ u ye nin lagosili ni burujali min ta ka ɲɛsin aw ma wa? La souveraineté et le peuple malien ne sont pas respectés. Nous ne demandons pas des excuses à Paris, nous demandons que... Ne kɔni bɛ min fɔ anw tɛna yafadeli Faransi kɔni fɛ cogoya si la nin waleya minnu kɛra ayi anw tɛ yafadeli anw ka jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ a bolo jamana Mali ye a dama jamana de ye bi an bɛ waati min na ye ko sisan. Paris nous respecte en tant que pays. Mali kan ka bonya kɛ i n'a fɔ jamana tɔw bɛ cogoya min na Mali y'o di ye. Nous respectons la France, nous respectons le peuple français. N'a ma ɲa k'a fɔ anw bɛ Faransi bonya an bɛ Faransi ka denw bonya olu fana kan k'an bonya u kan ka Mali bonya u kan ka Malidenw bonya. Il n'y a pas de problème entre les peuples français. Ayi baasi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Faransi ka denw ni Maliyɛnw foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ. Le Malien, mais l'attitude des autorités françaises doit changer. Mais fɛn kelen kɔni f'i ɲɛna min ye Faransi fanga ɲɛmaaw bɛ ka waleya min ta bi ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaaw ma o kɔni tɛ bɛn an ma cogoya si la olu de ye gɛlɛya ye bi. Donc il y a des autorités responsables au niveau du Mali. F'u ka faamu k'a fɔ fanga ɲɛmaaw olu de bɛ Mali kunna bi wa u ni bonya ka kan fana. L'engagement avec ces autorités permet de gérer leur présence au Mali et cette présence doit répondre aux intérêts supérieurs du Mali. Wa o fanga ɲɛmaaw b'a lajɛ de koyi nin kɛlɛkɛcɛ fɛn fɛn bɛna Mali kɔnɔ bi n'u bɛna Mali de ka hakɛw Mali ka ɲɛta de sabati a bɛ kɛ olu ma wajibi ye u k'o jateminɛ ni jiɲɛma jɔlen ye. Et nous sommes en train de revoir plusieurs accords et traités de défense. Nka nin dɔrɔn tɛ koyi anw bɛ ka sɛbɛnfura caman de jateminɛ min sɛbɛnfuraw kɛra Mali ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la janko Mali bɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Pour nous assurer que ces traités ne violent pas nos dispositions constitutionnelles. Wa o sɛbɛnfura ninnu an bɛ k'a lajɛ koyi n'a sɔrɔla k'a fɔ ani Mali yɛrɛ sariya sunba tɛ dankari ɲɔgɔn na n'a tɛna dankari Mali sariya sunba la an bɛ k'olu bɛɛ jateminɛ an bɛ waati min na i ko sisan. Ne viole pas la souveraineté du Mali. N'a tɛ Mali ka kelenya ani Mali ka jamanaya k'o don kalama la an bɛ k'o bɛɛ lajɛ. Intérêt des Maliens. Si ce n'est pas le cas, le Mali n'hésitera pas soit à dénoncer, soit à demander un réajustement de ces différents traités. Ni olu kɔni n'a ɲɔgɔnnaw tɛ wa Mali kɔni tɛ na siga tɛ hami k'a fɔ sɛbɛnfura minnu bɛ yen ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ fɛ min ka kɛ a b'o laɲini kɛ. Nous sommes conscients que certains de ces arrangements ont été conclus par le gouvernement précédent. Il y a la continuité de l'État. Anw ni maliyɛnw bɛ k'a fɔ sɛbɛnfura dɔw tɛmɛna fanga kɔrɔ tɛmɛnenw fɛ u ni jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ la. Mais rien ne saura être au-dessus de l'intérêt supérieur des Maliens. Nka fanga bɛ minnu bolo bi u b'a jɛya k'a fɔ Mali ka hɛrɛ foyi tɛna bila o sanfɛ k'a fɔ ko sɛbɛnfuraw tɛmɛna Mali ni maa wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ o tɛ se ka kɛ tuguni. Que le président Goïta et le gouvernement sont disposés désormais à assumer et à s'assumer pleinement. Assimi Goïta ni a ka baaraɲɔgɔnw n'o ye gouvernement ye bi olu kɔni jɔlen bɛ jɔyɔrɔ min na o de ye k'a fɔ nin ko ninnu bɛ yɔrɔ min na bi fo Mali ka hɛrɛ ni Mali ka kana ni Mali ka sabati o bɛ se ka sɔrɔ hukumu min kɔnɔ baara bɛ taa o taasira de fɛ. Et nous souhaitons que la France et d'autres partenaires inscrivent aussi leur action par rapport à cela et je salue d'ailleurs la décision. An b'a kanu Faransi o jamana wɛrɛ min bɛ yen bi n'i bɛ fɛ ka baaraɲɔgɔnya kɛ Mali fɛ i k'a faamu k'a fɔ Mali ka hakilina ni Mali kuntilela ye nin de ye wa baara kan ka taa o taasira de fɛ. Des autorités danoises de retirer leurs forces sans plus d'acrimonie et nous sommes disposés à continuer le dialogue avec l'an. Tiɲɛ n'o kɛ anw ye laɲini kɛ k'a fɔ danuwaw ka kɛlɛkɛcɛ minnu bɛ yen u nana na cogo min na u ma kɛ hakilina ye an y'a ɲini u fɛ u ka segin nka ni kow bɛ kɛ Mali ka yeta kɔnɔna na baasi t'a la an bɛ se ka baaraɲɔgɔnw kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ la. Ensemble de nos partenaires pour la sécurisation. Danemark dɔrɔn tɛ koyi an jɛɲɔgɔn fɛn fɛn bɛ yen bi n'o bɛ se k'an dɛmɛ an ka lakanakow la an labɛnnen n'o ka baaraɲɔgɔnw kɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ.
du Mali et la stabilité de l'ensemble de la région. Alors ce vendredi, Monsieur le ministre, c'était chez nos confrères de RTL, le ministre français Jean-Yves Le Drian est revenu à la charge, si j'ose dire, en disant que désormais c'était la rupture du cadre politique et du cadre militaire. Nous ne pouvons pas rester en l'état, a-t-il dit. On va voir comment on peut adapter notre dispositif en fonction de la nouvelle situation. Monsieur le ministre, ni ye Christophe Boabouvé ale ye ɲininkali kɛ a ko juma tɛmɛnen min ye Faransika minisiri ale kɔni ye a yira k'a fɔ an tɛna se ka baara kɛ ni Mali fanga ɲɛmaaw ye ni cogoya in kɔni na fo an ka kow lajɛ yedan kura wɛrɛ la tuguni. Je crois que M. Le Drian doit comprendre que l'engagement avec le Mali ne doit pas se faire à travers les médias. Me kuma kelen f'i ye fo Jean-Yves Le Drian ka faamu k'a fɔ Mali ka baaraɲɔgɔnya o tɛ se ka kɛ siraw fɛ sira minnu ye kunnafoni na siraw ye f'a ko o ka jɛya ye fɔlɔ. Les questions sont en discussion. Nous sommes tous des diplomates. Il y a d'autres. Min ye bi kumaɲɔgɔnya minnu bɛ bi ni maa bi yɛrɛ ɲininka a la olu bɛ bi ka lajɛ ji ɲɛma jɔlen na hakilijakabɔw bɛ ka k'a kan anw fana ye jamana de ye o min bɛ se anw fana ye fanga de ye bi i n'a fɔ Faransi bɛ cogoya min na. Canaux pour pouvoir discuter de ces questions. Le Mali non plus n'exclut. Ka jate minɛ nin ko minnu bɛ anw kun kan an bɛ se ka ɲɛtaa jumɛnw lajɛ a la o fana ye an ka hakɛ de ye anw ye jamana de ye min kan k'o kɛ bi. Rien par rapport à ces questions si ça ne prend pas en compte nos intérêts. Donc les menaces, les invectives, les... Mali ka nin ko ninnu minnu bɛ ka taa bi ka ɲɛsin Mali ma n'a tɛ taa Mali ka hakɛ kɔnɔ n'a tɛ taa Mali ka ɲɛtaa kɔnɔ anw kɔni tɛna o dogo maa si la k'a fɔ ko an ka baaraɲɔgɔnya kɛ nin ye. Les insultes doivent cesser pour donner la place à un... Ni kuma minnu bɛ ka fɔ bi neniniw ni burujaliw ni lagosiliw ka taga ɲɛsin Mali ma olu kɔni ka jɔ sa waati sera sa. Engagement réaliste, un engagement constructif entre respect. N'anw ma ya k'a fɔ an bɛ baaraɲɔgɔnya kɛ ni jamana wɛrɛ ye tuguni fo ka taa sɔrɔ k'a fɔ o kɛ baaraɲɔgɔnya jɛlen ye min bɛ se ka bɛnw ni kelenya sabati Mali yɛrɛ kɔnɔ. Pour pouvoir voir ensemble comment surmonter ces difficultés, comment surtout faire face aux défis que nous avons qui sont des défis sécuritaires. Donc pour l'instant, vous ne vous parlez pas entre vous deux, ministres des Affaires étrangères du Mali et de la France. Les ponts sont coupés pour l'instant. Abdoulaye Diop, ne b'a fɛ k'i ɲininka o ni o kuma nin ye baw faralen wa Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ wa. Le Mali est et reste toujours ouvert au dialogue. Ayi Mali ye jamana ye a dayɛlɛlen bɛ koyi kumaɲɔgɔnya la ani bɛɛ ye. Vieille nation de tolérance et de dialogue. Me fɛn dɔ f'i ye koyi Mali ye jamanaba de ye koyi Mali tun bɛ yen komi n tɔ ma to k'a fɔ Ala ka hinɛ a la le Mali était lorsque les grandes nations n'étaient pas nin ye tiɲɛ ye dɛ Mali ye jamana kɔrɔ de ye a mana bi dɛ a bɔra fɔ yɔrɔ jan fɛ. Nous maintenons cette posture. La dernière fois que j'ai rencontré M. Le Drian, c'était... Anw bɛ o kumaɲɔgɔnya kelen in de hukumu kɔnɔna na waati laban min na ni Jean-Yves Le Drian yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye an ye barow kɛ. New York, on a eu un entretien franc et direct. Et nous restons toujours... kumaɲɔgɔnya minnu kɛ a ma kɛ duguduguma ko ye koyi a ma kɛ ko sulu salalen a kɛra kuma jɛlen ni panparan. Ouvert, je m'entretiens régulièrement avec d'autres autorités françaises. Malheureusement... Jean-Yves Le Drian yɛrɛ kɔfɛ ni Faransi fanga ɲɛmaa dɔw fana ye ɲɔgɔn ye koyi kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ. Monsieur Le Drian ou d'autres responsables français, on les entend plus sur les Jean-Yves Le Drian ye o a kɛra Faransi fanga ɲɛmaa wɛrɛw ye o ni n'olu kumana o. Parlant du Mali. An kumana Mali de kan Mali ka kungilennaw ni Mali taabolow bɛ cogoya min na bi an y'o de ɲɛfɔ. Un engagement constructif au lieu de soulever le monde entier aujourd'hui contre le Mali. An kɔni fɛ bi an ka baaraɲɔgɔnyaw kɛ dɔrɔn baaraɲɔgɔnya minnu bɛ se ka bɛn ni kelenya sabati Mali yɛrɛ kɔnɔna na yani k'a fɔ i bɛ jamana wɛrɛw wuli k'u ɲɛkin ka tɛ Mali kan o kɔni tɛ ko ye sa. Je le rappelle, cette attitude agressive ou hostile à l'endroit du Mali n'a rien à voir avec les raisons qui sont mises. N kɔni bɛ hakilila jigi kɛ sa ni damatɛmɛ kow ni burujaliw ni nenini ninnu ka ɲɛsin Mali ma o bɛ mun de ɲɛnabɔ. Droit de l'homme à des coups d'État, non. Le Mali est puni. Non, k'a fɔ Mali kɔni fanga ɲɛmaaw ye fanga de firi u y'a dɔn nin tɛ kumaw ye sa n bɛ fɛ ka min fɔ ka jɛya i k'a faamuya. Parce que les choix politiques
des autorités du Mali ne conviennent pas à certains. Je crois que nous devons pouvoir... Ni y'a lajɛ Mali ka politiki sira la sugandiliw bɛ ka kɛ cogoya minnu na a bɛ komi o kɔni tɛ dɔw ka hakilina ye. Sortir de ça parce que même les coups d'État dont on parle, la France applaudit des coups d'État quand ça va dans le... Coup d'État mun kumaw bɛ sen na bi a ko ma kɛ dɔnni dɔngɔma ye wa Mali ta bɛ ka kɛ burujafɛn ye jamana dɔw bɛ yen coup d'État kɛra yen tɛgɛrɛ bɛ ka fɔ olu kunna Faransi yɛrɛ fɛ o bɛ ɲɔgɔn faamu cogo di. Sens de ses intérêts, elle condamne quand ça va dans le sens contraire de ses... an ye min faamu dɔrɔn ni coup d'État min bɛ Faransi arranger ni min daga di Faransi la a bɛ tɛgɛrɛ fɔ olu kunna nka ni min da man d'a la a b'olu kɛlɛ a b'olu buruja a b'olu neni an y'o de faamuya o. Intérêts. Non, cette politique des 2 poids 2 mesures aussi doit cesser. Vous pensez au Tchad? Je ne pense absolument ni ka ɲɔgɔn fanga filɛ min bɛ bi Faransi yɛrɛ bolo min ka d'a la a b'olu majamu min ma d'a la a b'olu buruja a b'o neni olu kan ka dabila sa kunnafonidila y'a ɲininka o tuma i bɛ fɛ ka kɔrɔyali kɛ ka taa Tchad de ma wa. Absolument rien. Et il y a eu beaucoup de pays où il y a eu des situations, il y a eu des politiques de... ne tɛna jamana tɔgɔ f'i ɲɛna nka ko kɛra cogoya min na kɛra an bɛɛ ɲɛ b'a la. 2 poids 2 mesures et de la France... o diyalen n'o kɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ bi ko in kɛn bɛ bi ka dɔ tɛgɛ ko ji la ka dɔ tɛgɛ ko tulu la ni min mana ja min ye o de don bɛɛ ɲɛ t'a la wa. De nos organisations africaines. Et je crois que ceci ne va pas dans le sens de pouvoir répondre aux attentes aujourd'hui des peuples africains et des peuples maliens. Ayi aw bɛ nin taabolo kɔni tɛ ɲɛta ye nin tɛ fɛn ye fɛn min n'a bɛ se ka bɛn nin kelen a sabati farafinna kɔnɔ ani malidenw yɛrɛ ka kunkilennaw kan. Je crois que la France et les autorités françaises comme les autorités européennes, je crois qu'ils doivent davantage écouter ce qui se passe sur le continent. Ne kɔni bɛ min fɔ Faransi fanga ɲɛmaaw bi ani Européens ka fanga ɲɛmaaw u kan ka ko in nagɛsa di ɲɛma jɔlen na fɛn min bɛ ka tɛmɛ bi farafinna gun yɛrɛ sanfɛ. Le ressentiment et l'exaspération des uns aux autres par rapport à une certaine politique. Jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ka hakilina ani u fɛla ye min ye bi politiki ko na sira fɛ olu k'a ka lajɛ sa waati sera. Je crois qu'il faut écouter. Nous-mêmes, dirigeants africains, nous... Ka lamɛnni ka kɛ sa Faransikaw ni Europékaw ka lamɛnni kɛ ka ɲɛ yɛrɛ. Nous devons davantage écouter ce qui se passe dans les rues africaines, dans les maisons africaines. Où les gens bi fanga ɲɛmaaw ye bi anw bɛ ka ko in nagɛ bi ko minnu bɛ ka tɛmɛ bi jamana kɔnɔdenw nɛn kɔnɔ duw kɔnɔ karew kɔnɔ sigidaw la anw bɛ k'a ye o. Un changement de politique, plus de respect, et plus d'engagement dans un esprit d'un partenariat gagnant-gagnant, moins de bi ko minnu bɛ ka kɛ bi o de ye k'a fɔ jamana kɔnɔdenw ka fɛla ye min ye bi yɛlɛmaw ka don baara ɲɔgɔnyaw na i t'an nɔnɔ n t'an basi k'o ka jɛya bɛɛ ye. arajo ɲɛtaga ye o n'aw ma na. lamɛnbaaw an b'a kɛ to ɲini kɛ sabu kuma ninnu a ka jan dɔɔni don n'a nataw la an bɛna a tɔ da aw tulo kan. Nka nin n'a ta bɛɛ min ye Abdoulaye Diop ye minisiri min bɛ yen ni a ka baara bɛnnen don Mali ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma a bisimilala Mali yɛrɛ jafilɛsoba kan n'o ye ORTM ye min ye Khadija ye a kɛra Khadija fɛ ale ka ɲininkaliw nana se minisiri ma min sɔrɔla olu fana ka ɲininkali kɔnɔ o fana kɛra nansarakan na basila an ka lajɛ n'an bɛ se ka bayɛlɛmani min kɛ bamanankan na maaw bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na. Voilà, vous avez suivi au début de ce journal Joël Meyer, l'ambassadeur de France au Mali, à 72 heures pour quitter notre territoire et nous recevons le ministre des Affaires étrangères. Ni ORTM kunnafondila min bɛ yen n'ale bɛ ka journal kɛ a y'a yira journal daminɛ na k'a fɔ min ye minisiri Abdoulaye Diop ale bisimilalen don ORTM yɛrɛ plateau sanfɛ a bɛna ɲininkali k'a la monsieur le ministre yala maa bɛ se k'a fɔ bi ko Joël Meyer n'o ye Faransi ka lasigiden min tun bɛ an fɛ yan nɔ mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko ɲɛti tɛ a la tuguni an ka jamana in kɔnɔ wa yala a tɛ se ka bisimila tuguni yan wa. De la coopération internationale pour en parler. Bonsoir monsieur le ministre. Alors est-ce que monsieur le ministre n'i fo a fana ye foli lasigi Khadija ma. Est désormais persona non grata au Mali. Yala ne bɛ fɛ k'i ɲininka o Faransi ka lasigiden min tun bɛ yan n'o ye Joël Meyer ye a bɛ se k'a fɔ ko ɲɛti t'a la tuguni an fɛ yan wa a tɛ se ka bisimila tuguni yan wa. Il faut clarifier la terminologie. L'ambassadeur de France. Khadija n bɛ fɛn dɔ f'i ɲɛna an ka ko in jɛya Faransi ka lasigiden min bɛ an fɛ yan
Joël Meyer n'est pas déclaré persona non grata qui répond. Ni o ye Joël Meyer ye maa si ma yira k'a fɔ ko a tɛ se ka bisimila an fɛ yan wa maa si m'a fɔ ko ɲɛci t'a la tuguni an ka jamana kɔnɔ. Notre catégorie, mais le gouvernement du Mali a souhaité qu'il puisse quitter le territoire national dans le nka Mali fanga ɲɛmaw de ye jateminɛ kɛ k'a fɔ nin lasigiden min filɛ nin a ka Mali dugukolo bila yani tile 3 ni o ye lɛri 72 bɔɲɔgɔnko ye. 72 heures pour des raisons liées aux déclarations outrageux. Nin kun ye min ye Faransi fanga ɲɛmaw bɛ ka dantigɛli min kɛ bi ka kɔrɔmatigɛli ni lagosili ni burujali min ta bi ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma o de kama jamana faamaw ye ɲɔgɔn ye ka yira k'a fɔ siga t'a la u ka lasigiden min bɛ an fɛ yan a k'a yɛrɛ ta fɔlɔ. Qui ont été formulés à l'endroit des autorités de la transition que nous avons jugé inacceptables. Ka ɲɛsin fangatɛmɛ fanga ɲɛmaw ma u y'a jateminɛ k'a fɔ tiɲɛna nin kɔni ye damatɛmɛ dan de ye ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma. Propos que nous avons rejetés. Nin ye kuma min ni anw ma jɛn n'a ye cogoya si la a ma bɛn an ma. À dire qu'à remettre en cause et la légalité et la légitimité des autorités auprès desquelles justement l'ambassadeur de France est accrédité. Ma bɛ se k'a faamu cogo di olu bɛ ka lagosi ni burujali min ta bi ka ɲɛsin fangatɛmɛ fanga ɲɛmaw ma k'a fɔ hakɛ t'u bolo u ni jɔyɔrɔ in yɛrɛ man kan u kɔni bɛ jɔyɔrɔ in na ten dɔrɔn i bɛ se k'o fɔ jamana jumɛn fanga ɲɛmaw ma ka tila k'i ka lasigiden sigi olu ka jamana kɔnɔ tuguni o tɛ se ka faamuya o. A créé une situation très difficile parce que vous ne pouvez pas être. Nin kuma in kɔni bɛ ka ko kɔni lombo lanba a tɛ ko ɲɛ cogoya si la Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la. Être accrédité auprès d'autorités que vous-même vous ne reconnaissez pas. Bɛ se k'a fɔ fanga jumɛn ma. Nous savons que la France elle-même. I b'a fɔ fanga jumɛn ma ko hakɛ t'o bolo e t'o dɔn fanga yɛrɛ ye o waati kelen e ka lasigiden b'o ka jamana kɔnɔ o bɛ faamu cogo di. Dit qu'elle aligne sa position sur celle de la CEDEAO. La CEDEAO n'a jamais remis en cause. Faransi min bɛ nin mankan ci in na ale ko CEDEAO ye hakilina minnu ta ka ɲɛsin Mali ma n'o ye ɲangili ani degun k'o ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma CEDEAO yɛrɛ ma se nin danga in na o CEDEAO m'a fɔ abada don kelen k'a fɔ Mali fanga olu t'a dɔn fanga ye olu t'a jate fanga ye u bɛ ka u ka tali kɛ CEDEAO ma o ma se nin ma o. Les autorités de la transition, ni l'Union africaine, ni les Nations unies, ni même l'Union européenne. Donc la France est le seul pays. N'i ye nin jateminɛ min ye farafinna ka tileyantɔnba ye n'o ye Union africaine ye olu ma nin fɔ min ye Union européenne ye olu ma nin fɔ min ye Nations unies ye olu ma nin fɔ o nka Faransi de ye jamana ye bi dugukolo sanfɛ min bɛ ka nin kuma in ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma. Dans cette posture d'attaque directe contre la légalité et la légitimité des autorités de la transition. O Faransi fanga ɲɛmaw tɛ k'a dogo koyi u bɛ k'a kɛ panpana bɛɛ ɲɛna min ye nin lagosili ni burujako kumaw ye ka ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma. Ce que nous avons souhaité en demandant le départ de l'ambassadeur, c'est qu'il puisse, en attendant que les autorités françaises clarifient leur position. An kɔni bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn nin kɔrɔfɔ minnu bɔra ni laɲini min kɛra Mali fanga ɲɛmaw fɛ min ye Faransi ka lasigiden min bɛ an fɛ yan k'a yɛrɛ ta fɔlɔ tile 3 bɔɲɔgɔnko kɔnɔ yanni waati cɛ waati min Faransi fanga ɲɛmaw yɛrɛ ka se ka u yɛrɛ faamu sa u ka ko in jɛya Mali fanga ɲɛmaw hakɛ b'u bolo wa fanga do wa u b'a jate fanga ye o t'a jate fanga wa yanni waati cɛ. Ou leur appréciation par rapport aux autorités de la transition qu'ils puissent quitter le territoire national. Il pourra revenir à tout moment. Si waati a bɛ se ka kɛ ni u nana faamu k'a fɔ Mali ye a jamana damana de ye fanga min bɛ Mali fanga la Mali kunna bi fanga halala de don fanga de don min ka mara bɛ ka boli Mali kunna n'u y'o faamu waati min na baasi t'a la sira bɛ d'a ma kɛ. Le gouvernement français détermine sa position parce que bon la France est présente. Faransi ka jɔyɔrɔ a k'a jɛya an k'a faamu ko in jɛyalen tɛ Faransi bolo dɛ an b'o fɔ. De différentes manières et cette situation n'est pas tenable. Nous avons souhaité nka u bɛ ka taa sira min fɛ nin tɛ se ka bɛn Mali fanga ɲɛmaw ma cogoya si la. Être clarifié. Je crois que ça se situe dans ce cadre. Ko jɛya pour que an bɛ se ka faamuyaw sɔrɔ a la cogoya min na. Là, je tiens encore une fois à rappeler qu'il s'agit d'une position de principe parce que cette position a jɛya k'a fɔ Mali fanga jɔlen filɛ jɔyɔrɔ min na nin ye ko de ye dɔrɔn hakilinaw ni kungilanna kow de don pour que ko bɛ jɛya cogoya min na. La France est contraire
au principe d'amitié, de relations amicales entre les pays. France be taabolo min na bi tiɲɛna o ni teri ɲɔgɔnya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnya olu tɛ fankelen fɛ cogoya si la. Mais je tiens à rappeler que ce différend que nous avons avec la France ne touche pas les ressortissants français qui sont nga mbe min kɔni jɛya bɛɛ ye k'a fɔ ni sama-samali min bɛ Mali fanga ɲɛmaw ni Faransi fanga ɲɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ bi nin ye politiki ko nasiraw ye nga min ye jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛla ye Faransika minnu bɛ yan ani anw ka jamana kɔnɔden minnu bɛ Faransi olu tɛ ɲɔgɔnya sira la dɛ n b'o jɛya. Ni les entreprises françaises. hali u ka baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yan min b'u dahirimɛw sɔrɔ olu si tɛ don nin kɔnɔ dɛ. Continuer à vaquer normalement à leurs occupations ici. wa hakɛ b'u bolo u k'u ka baaraw kɛ lafiya ani bɛn kɔnɔna na foyi t'u sɔrɔ. Français restent les bienvenus au Mali. Donc wa Mali fanga ɲɛmaw k'u b'a jɛya fana Faransika fɛn fɛn b'a fɛ ka na Mali kɔnɔ u tare bisimila b'u ma basi t'u la. Entre les populations françaises et les populations maliennes. foyi tɛ juguya la wala ko wɛrɛw la malidenw ani Faransikaw ni ɲɔgɔn cɛ la ayi basi t'u ni ɲɔgɔn cɛ. Ni en France. Je crois que je tiens à rappeler cela. Il y a certainement différents. Nous travaillons sur le plan diplomatique et sur le plan politique. Nga min ye politiki ko nasiraw ye ani jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baara ɲɔgɔnyaw ye gɛlɛya dɔɔni bɛ o la an bɛ waati min na i ko sisan. À pouvoir vraiment régler ce problème-là et nous espérons pouvoir. C'est vraiment une position de principe qui, pour nous, ni pour la France, ni pour aucun représentant diplomatique, nous n'admettrons que vous soyez là et que vous considérez que vous êtes dans un État que vous ne reconnaissez pas. Ni ye bɛɛ ni kunkilenna de ye nka Mali fanga ɲɛmaw kunkilenna de ye nin ye a kɛra Faransi a kɛra jamana fɛn fɛn ye n'i ka jamana kɔnɔden wali i ka lasigiden bɛ Mali kɔnɔ f'i ka Mali fanga ɲɛmaw fana bonya k'a fɔ fanga dɔ de bɛ yen nɔ min bɛ Mali kunna. Donc, je crois que c'est vraiment le sens de cet acte qui a été posé et nous espérons ko min kɛra Mali fanga ɲɛmaw fɛ a laɲini ye nin de ye o de kama ka kan ka ɲɛfɔ jamana kɔnɔdenw k'a faamuya. Pouvoir engager un dialogue franc avec la France. Le Mali reste toujours ouvert au dialogue. An bɛ kɔni a jɛya k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw ka kɛ tiɲɛ sira kan anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ o waati o de kan ka kɛ sa. De tout temps, nous l'avons réitéré dans notre... Khadija y'a ɲininka yala kumaɲɔgɔnyaw dayɛlɛnnen b'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa? Abdoulaye Diop ko o kɔni ye waati bɛɛ ko de ye waati bɛɛ. Communiquer autant avec la France qu'avec l'ensemble de nos partenaires que nous tenons. O tɛ Faransi dɔrɔn ye koyi min ye Mali jɛɲɔgɔn baaraɲɔgɔnya b'a ni jamana fɛn fɛn ni ɲɔgɔn cɛ kumaɲɔgɔnya dayɛlɛnnen don Mali n'o bɛɛ cɛ. À rassurer cette difficulté avec la France, c'est avec la France, avec l'ensemble des partenaires comme avec la France. Le Mali continuera à promouvoir le dialogue, la concertation pour pouvoir... Mali kɔni dayɛlɛlen bɛ kumaɲɔgɔnyaw na kɛra Faransi ye o a kɛra Mali baaraɲɔgɔn jamana wɛrɛw ye o dayɛlɛ kɔni ne bɛ Mali ani olu bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Surmonter ces difficultés parce qu'il y a des défis extrêmement importants que nous devons relever ensemble. Ni n'a ta bɛɛ gɛlɛyaw kɔni bɛ yen gɛlɛya minnu bɛ yen ni an kan ka fara ɲɔgɔn kan bi ka se ka o gɛlɛya ninnu cɛ ka bɔ yen o kɔni ye fɛn ye fɛn min o ma dogo maa si la. Même le dialogue avec la France doit tenir compte aussi de ce que les Maliens veulent. Hali kumaɲɔgɔnya bi anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ la o kɔni tɛ kɛ ten dɛ a bɛ kɛ de Maliens ka hakilinaw ni Maliens ka kunkilenna kan kuma in bɛ k'o de kan. Des Maliens. Et je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur ça parce que... Wa an tɛna ɲɛtugu o ko la koyi o ka jɛya bɛɛ ye. Malienne a majoritairement donné sa confiance à ce gouvernement qui est là, qui est en symbiose. Sabu maliden fan caman de y'i ka danaya da ni gouvernement in ni fanga in kan bi u bɛ ka baara kɛ kɛcogo min na a bɛnnen b'u ma. La volonté de la majorité des Maliens. Maintenant, nous travaillons pour pouvoir aller vers un cadre constitutionnel qui permette vraiment l'exercice du suffrage. N'a bɛ ten baasi kɔni t'a la o anw bɛna baara kɛ jango an bɛna taa kalataw labɛn maa min mana kɛ jamana kɔnɔdenw ka nin kanufɛn ye u ka jamana ɲɛmaaya ta ka tɛmɛ n'a ye. Mais je crois nous souhaitons que la France, comme les autres partenaires, puissent inscrire leur action dans le cadre du dialogue, mais non dans le cadre d'un achat. Faransi o jamana wɛrɛ minnu bɛ bi ni o ye Mali teri jamanaw ye u ka faamuya k'a fɔ kumaɲɔgɔnya de ka ɲi jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ la
o ka wusa k'a kɛ papali ni jawulu ni kuma sugu dɔw fɔli ye ɲɔgɔn ma o tɛ ko dilan. De l'hostilité permanente à notre endroit, tous actions kɛ juguya sebilenw ye Mali yɛrɛ nɔfɛ a tiɲɛna o ka gɛlɛn. ne crée pas le cadre propice pour pouvoir travailler ensemble. O tɛ sira cɛ ɲuman ye o min bɛ se k'a to ko Mali kɔni bɛ se ka baaraɲɔgɔnya kɛ bi ani Faransi cɛ. Les partenaires puissent inscrire leur action dans le cadre du dialogue, mais non dans le cadre d'un acharnement, de l'hostilité permanente à notre endroit, tous actions qui ne créent pas le cadre propice pour pouvoir travailler ensemble. Ni baara minnu filɛ nin ye bi min ye ka papaliw ni waleya juguw ni ko wɛrɛw ta ka ɲɛsin Mali ma o tɛ sira ɲuman ye min bɛ se ka Mali ni Faransi cɛla ɲɛ o fo ka kɛ sira de ye sira min ni kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ la janko ko ninnu a bɛ se ka ɲɛta kura sɔrɔ. D'un acharnement, de l'hostilité permanente à notre endroit, tous actions qui ne créent pas le cadre propice pour pouvoir travailler ensemble. Merci bien, Monsieur le ministre. Monsieur le ministre, n ka foli b'i ye i nana n ka wele jaabi nin tun ye ministre Abdoulaye Diop ye a ɲininkali min kɛra Mali jabaraniso la anw y'a lajɛ ka a ba yɛlɛma todunkan na n'an seko n'an damayira ye Ala k'a ko nɔgɔya. Chéri, ya macaroni ka di dɛ. Ni macaroni lakika ye Pastaroma ye alikama mugu gɛrɛgɛrɛ ye min bɛ dilan an yɛrɛ fɛ Mali la yan Kapal SA fɛ. Macaroni Pastaroma a ye ɲɛna cɛ ka ɲi wa a dundala ka di. Pastaroma a sugu ka ca yaasa bɛɛ ka ni dingɛ sugandi. Escargot, fusilli, spaghetti, vermicelle ani bayani a bɛ sɔrɔ butikiw, alimentation, supermarché, sugu Mali fan bɛɛ. N'aw mago b'a caman san ta la aw ka se Goloni na u jabalaba la wala a bɛ weleli kɛ 20 21 65 30 20 21 65 30. Pastaroma a nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Awɔ, Pastaroma nantan ka di a nama kɛrɛbɛtɛ. Aw kana ka tiɲɛ fɔ malidenw ye nkaw kana ko aw kana tiɲɛ k'a fɔ jamanadenw ye n'an mana ko aw kana. An lamɛnbaaw nin kɔfɛ min ye Abdoulaye Diop ye a ye kunnafoni dɔw di Mali jabaraniso la an ka todunkan na ko n yɛrɛ nafa kama an y'a kanu bi radio ɲɛta dɔnkiwari kɛnɛ kan aw ni anw an ka jɛ ka dɔɔni lamɛn o la. Faransi ka ministre des affaires étrangères n'o ye Faransi ni jamana wɛrɛ cɛw min b'o ɲɛnabɔ n'o ye Jean-Yves Le Drian i y'a dɔn ale ye kuma ta k'a yira k'a fɔ o kuma kɔnɔ a ye dɔgɔyama caman se jamana ɲɛmɔgɔw ma ka tila k'a yira k'a fɔ yɛrɛ olu ka jate la Mali mɔgɔ si tɛ jamana in kunna ɲɛma t'a la wa minnu fana bɛ baara la yan fana mɔgɔ ɲɛnɛmanw tɛ k'a fɔ ils sont pas responsables u tɛ ko kunna danuwaw ka contingent olu ka sɔrɔsi minnu bɛ yan ko pour que olu ka bɔ a tun b'o ɲɛfɔli la o de sababu la kunu an ye u ka lasigiden min bɛ yan an y'a wele ka sigi k'a fɔ kɛ k'a yira la k'a fɔ nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw bɛ lagosi Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ n'aw hakili b'a la a wagati man jan kosɛbɛ kalo 2 ɲɔgɔn jate Faransi ɲɛma n'o ye Emmanuel Macron ye o ye kuma kan ka dan jamana ɲɛmɔgɔw lagosi kosɛbɛ an ye Faransi ambassadeur wele yan ka kankari da ye k'a fɔ k'a ko a ma ɲɛ u k'a dabila an tɛ jɛn n'a ye mais an ma fɛn k'o la an ye kankari dɔrɔn d'aw ye nin fana nana o kɔfɛ tugun donc don o don ni fɛn wulila Faransi jamana ɲɛmɔgɔw b'an ka jamana lagosi de lasigiden n'a nana jamana kɔnɔ a b'a ka sɛbɛnw di jamana ɲɛmɔgɔw de ma ça veut dire qu'ale olu ladɔn ni e bɛ jamana kɔnɔ aw ka jamana ɲɛmɔgɔw ko aw ma jamana ladɔn k'a dɔn aw ka lasigiden tɛ se ka sigi parce que ale tɛ jamana ɲɛmɔgɔw ladɔn o de la an ko an ye lasigiden wele k'a f'a ye comme sisan a ko bɛ nin cogo la aw b'anw lagosi don o don aw m'an ka jamana ɲɛmɔgɔw bonya aw yɛrɛ bolo mɔgɔ tɛ sigilen Mali kunna président tɛ yen premier ministre tɛ yen gouvernement tɛ yen aw bɛ minnu ladɔn donc e ka sigi tɛ se ka kɛ yan tugun donc an y'a ɲini an ye tile 3 d'a ma k'a f'a ye bonya kɔnɔ a ka bɔ an ka jamana kɔnɔ ka taa fo wagati la wagati min ni Faransi y'a dɔn k'a fɔ jamana ye ko ɲɛmɔgɔw b'a la o kuma u bɛ se ka segin ka na o kɔrɔ tɛ ko Mali bɛ fɛ ka kuma tigɛ an ni Faransi cɛ o kɔrɔ fana tɛ k'a fɔ ko Malidenw ani Faransidenw kɛlɛ b'a ni ɲɔgɔn cɛ Faransi jamanadenw u ka entreprise bɛ an fɛ yan nɔ u ka jamanaden wɛrɛw sigilen bɛ yan nɔ an b'u bisimila u b'u fɛ an yɛrɛ fana ka Maliden caman fana bɛ Faransi an b'u fana hakili sigi an b'a ɲini fana Faransi ɲɛmɔgɔw fɛ fɛn kana se an ka jamanaden minnu bɛ Faransi la gɛlɛya in bɛ an ni Faransi gouvernement de cɛ CEDEAO ka lasigiden min bɛ yan ni hakili b'a la a fɔra de ko bɛ taa n'u b'a fɔ min na tubabukan na ko persona non grata
i y'a dɔn jamanaw ka baara u ni ɲɔgɔn cɛ persona non grata kɔrɔ ti mɔgɔ min sigilen b'i fɛ a sera yɔrɔ dɔ la a ye lagosili kɛ a ye comportement ni fɛn dɔw kɛ a tigi tɛ se ka to yen tugun jamana kɔnɔ donc aw b'a ɲini a tigi fɛ a ka taa n'a taara a tɛ se ka segin ka na faransi ta ye min fɔra o ye de k'a fɔ ka yir'ula u ye an dɔgɔya nin ko la u ye kuma minnu fɔ a man ɲi u ye an ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi u y'a yira fana k'a fɔ olu bolo mɔgɔ tɛ jamana ɲɛfɛ donc an y'a yir'ula ni don min n'u y'a dɔn ko mɔgɔ bɛ jamana ɲɛfɛ u bɛ se ka na segin ka na donc CEDEAO t'a la segin kɔ t'a la mais ni segin kɔ b'a la n'o y'a sɔrɔ raison minnu y'a to décision taara n'u segira sini ma sini kɛnɛ k'a fɔ bi anw y'a ye k'a fɔ mɔgɔ bɛ jamana in ɲɛfɛ an ni min bɛ se ka kuma Mali ye jatigiya jamana de ye kabini lawale la ni dunan fɛn o fɛn nana an b'u bisimila de donc an bɛ a ɲini jamanadenw bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'o sariya bato Mali ɲɛmɔgɔw ye décision min ta o ye nin de ye k'a fɔ dɔrɔn k'a fɔ aw tɛ se ka sigi jamana kɔnɔ k'a fɔ aw bɛ continuer ka jamana ɲɛmɔgɔw lagosi k'a fɔ aw to jamana ɲɛmɔgɔw ladon an ka hakili to an yɛrɛ la an ka hakili sigi sisan an mago bɛ min na Mali kɔnɔ jamanadenw k'u bolo di ɲɔgɔn ma an bɛɛ ka kɛ kelen ye ni nin ko sugu wulila an ka jamana kan an bɛɛ de kan k'a faamuya k'a fɔ ni jamana t'an bolo an kɛra politicien ye o an kɛra fɛn o fɛn an bɛ fanga ɲini na o pour que an ka fanga ɲini fo jamana de ka kɛ donc jamana ɲɛmɔgɔw gouvernement ani jamanadenw bɛɛ lajɛlen an ka hakilinata ye de ka lakana ni sabati ka sɔrɔ siraw yiriwa k'a kɛ Mali danbe o ka se ka sabati donc an b'a ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ an ka continuer k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ walasa an ka se ka bɔ a kɔnɔ k'o ka sigi u nɔ na et puis teriya ni balimaya min b'an ni jamana minnu b'an da fɛ an n'u ka continuer ka kala ɲɔgɔn na o cogo la donc an b'o de ci ɲini k'a lase jamana ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la ani gouvernement ɲɛmɔgɔ tɔgɔ la jamanaden bɛɛ lajɛlen ma Faransi ni Mali an ka fɛn caman bɛ ɲɔgɔn na kɔrɔlen Faransi y'u ka sɔrɔdasiw bila ka na 2012 o y'a sɔrɔ jamana bɛ bolo la k'an ka jamana libéré u ka mɔgɔ caman tora o kɛlɛ la donc an bɛ continuer ka dugawu t'aw ye ka barika da u ye o la an ye min fana fɔ o la chaque fois n'o fana kuma wulila an bɛ kunnada sani Faransi fana ka na anw dɛmɛ an y'a yira k'a fɔ anw ka ancien combattants n'aw hakili b'a la dɔw bɔra Sénégal dɔw bɔra Mali la dɔw bɔra Benin dɔw bɔra hali Côte d'Ivoire ninnu olu de fana taara ka Faransi ni tubabu jamana caman bɔ bolo la bi an ni Faransi bɛ da min na an ye fɛn kelen min fɔ dɔrɔn ko n'an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ fɛ baara ka kɛ bonya na aw ka Mali niyɔrɔ bila aw k'a dɔn n'an ni Maliyɛnw bɛ baara la aw ni mɔgɔw bɛ baara la minnu fana ka danbe b'u la n'o dɔnna n'an bɛ baara fana kɛ k'a kɛ hali sɔrɔsiya sira fɛ an ko n'aw nana anw dɛmɛ de f'aw ka dɛmɛ la tɛmɛ anw bɛ fɛ a ka tɛmɛ sira min fɛ de min anw bolo o bɛ laban donc aw ka sɔrɔsiw nana u bɛ k'an dɛmɛ an bɛɛ ye sisan nɔ depuis san 8 jamana bɛ gɛlɛya kɔnɔ lakanani tɛ ka masɔrɔ problème bɛ ka bonya de a daminɛ kun ye terroriste ye après kana siyakɛlaw don kɔnɔ kɛlɛ kun bɛ kɔrɔnyan fan de fɛ après a nana camancɛ la sisan nɔ a bɛ fan bɛɛ a tɛ hali Mali yɛrɛ dɔ kɔnɔ a b'an ka dafɛ jamana ninnu bɛɛ la mɔgɔw hakili ma sigi donc an ko san 8 o ko tɛmɛnen kɔfɛ Mali jamanadenw ani hali an ka dafɛ jamanaw bɛɛ de wulilen don k'a fɔ ko kɛlɛ bɛ ka kɛ mɔgɔw bɛ ka sa joli bɛ ka bɔn ko k'o lajɔ donc n'o bɛ lajɔ f'an ka fanga di an ka sɔrɔdasiw de ma fɔlɔ ka minɛn d'olu ma olu ka se ka baara kɛ cogo min parce que san 8 an ye minnu essayer n'an ka minnu nana dɛmɛ peut-être u kelen nɔ tɛ mais a ko kɔni a ma bɔ an jimi sira fɛ parce que lakanani kan ka na cogo min a ma na o cogo la peut-être que hali anw yɛrɛ gouvernement an ma an jɔyɔrɔ fa tɛmɛnen na mais bi an bɛ fɛ k'a lajɛ ka kow sigi pour que ka se k'o falen donc an y'o de fɔ an teri ninnu ye n'aw bɛ dɛmɛ kɛ il faut que aw ka dɛmɛ ni aw ka n'a lajɛ de aw ta bɛ fara anw ta kan cogo di an bɛ se ka yɛlɛma jumɛn don an ka baara kɛcogo la an ka jamanadenw ka lakana u ka nimisi wase o y'o fɔ an ye je crois que an b'o de kuma na an y'a yira Faransi fana na aw ka dɛmɛ a ka ɲi problème ni a sera yɔrɔ min na an bɛ fɛ fana ka mɔgɔ wɛrɛw fana ka na ka dɛmɛ kɛ o de la Russie ko kuma fɔra k'a fɔ ko bon Russie fana depuis lawale la olu ye Mali ka partenaire ye an n'olu ye baara kɛ u y'an dɛmɛ donc k'an bɛ taa olu fana wele u k'an dɛmɛ baara la o bɛ kɛ wagati min o y'a sɔrɔ tubabu yɛrɛ y'a yira ko bon olu nord ni u ka opération bɛ Barkhane k'olu bɛ taa bon n'u bɛ taa kɔni fo Mali fana ka fɛɛrɛ tigɛ pour que an ka se k'an yɛrɛ lakana donc Russiw ka nali fɔrɔ de kɔnɔ an kɔni bolo Mali depuis wagati kɔrɔw la an y'a yira k'a fɔ anw kɔni ka jamana an bɛ se ka baara kɛ ni bɛɛ ye
an bɛ chinois fɛ an bɛ se ka baara kɛ ni américains ye an bɛ baara kɛ ni tubabuw ye an bɛ baara kɛ ni bɛɛ lajɛlen an b'a ɲini mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se k'an dɛmɛ k'an bɔ nin dingɛ in kɔnɔ olu kana an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mais ni jamana kelen de ko bon ne de ta ye Mali ye parce que Mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye malidenw de bɛ se k'a fɔ u bɛ fɛ k'o ka tɛmɛ u ji min sira fɛ cogo min a bɛ k'o cogo la mais jamana si tɛ se k'i to kɛnɛ ma k'a fɔ ko Mali aw ni Rusiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni Turkiw tɛ se ka baara kɛ ou bien aw ni Chinois tɛ se ka baara kɛ a bɛ fɔ de ma ko souveraineté o ye i yɛrɛ de bɛ se k'o décision ta mɔgɔ wɛrɛ tɛ se k'o ta donc an y'a ɲini jamana tɔw fɛ u k'an bonya u y'an dɛmɛ an b'u waleɲuman dɔn a la an tɛ fɛ ka mɔgɔ gɛn Mali ye malidenw dɔrɔn de ta ye tɔw ta bɛ se ka kɛ dɛmɛ de ye mais dɛmɛ fana tɛ se ka sɔrɔ ni bonya t'a la donc fo an ka danbe ka to a nɔ na aw k'an bonya fantanya fana kɔrɔ tɛ i bɛ fɛn bɛɛ muɲu o de y'a ni Faransi ka kuma ye sisan k'a fɔ bon an ka kow lata nin sira fɛ donc aw bɛ na de an n'anw ka kuma aw n'anw tɛ kuma aw bɛ taa kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ k'olu wuli an kama an ko Faransi ma n'aw bɛ fɛ ka teriya kɛnɛ fɔ aw ka na de an n'anw de ka sigi an ka kuma mais n'aw ko jamana ɲɛmɔgɔ tɛ jamana kɔnɔ aw t'a dɔn aw bɛ kuma mɔgɔ min fɛ aw bɛ ka jamana wɛrɛw lawuli pour que bɛɛ ka taa ka Mali kɛlɛ ko k'a fɔ ko coup d'état kɛra yan nɔ bon fo ninnu ka wuli bon hali ni coup d'état ni fɛn ninnu kɛra o ko ninnu bɛ se ka na histoire kɔnɔ quoi mais an b'a lajɛ de ka maliyɛnw dɛmɛ u ka kuma u yɛrɛ ka se ka solution sɔrɔ a la u bɛ bɔ da min fɛ u k'u bolo di ɲɔgɔn ma k'o sɔrɔ mais ni an bɛ gɛlɛya min kɔnɔ solution tɛ se ka bɔ kɛnɛma o fo an teriw n'an balimaw u k'o de faamuya ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na an lamɛnw nin kun ye Ablaye Diop ye a ye kɔrɔfɔ minnu fɔ Mali yɛrɛ jabarani soba kan n'o ye ORTM ye an b'a jigiya k'a fɔ aw ye faamuya caman sɔrɔ a la kunnafoni sɛbɛn l'indépendant ye a jira k'a fɔ min ye l'Européens ka kɛlɛyatoba min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ Union européenne olu ka minisiri minnu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kulu in kɔnɔ n'o ye minisiriw minnu bɛ yen n'u ka baara bɛnnen don jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma olu ka ɲɛmaa n'o ye Joseph Borrell ye ale ye dantigɛli dɔ kɛ ka kɛɲɛ ni kununko ye ka jira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ye nin hakilina min ta ka ɲɛsin Faransi lasigiden min tun bɛ an fɛ yan n'o ye ambassadeur Joël Meyer ye a kɔni a jira k'a fɔ nin tɛ se ka lajɛya cogoya si la kuma si tɛ min bɛ se ka nin kɔrɔfɔ ninnu lajɛya nka n'i ye jateminɛ kɛ min ye Faransikaw yɛrɛ ka fanga ɲinina min bɛ yen ni o ye Marine Le Pen ale yɛrɛ ye musolaka ye ale yɛrɛ fana ye kunnafoni dɔw bɔ ka bin ka jira k'a fɔ min ye nin baara min kɛra Mali fanga ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ ale kɔni ma se ka faamu cogoya si la ni a ma ɲa k'a fɔ a bɛ waati jan bɔ Faransikadenw olu nan bɛ ka na lakana de sabati Mali yɛrɛ kɔnɔ a kɛra sababu ye sɔrɔdasi min bɔnɛna u ni na Faransikadenw na a bɛ taa fɔ ma 53 bɔɲɔgɔnko olu de nana bɔnɛ u ni na Mali dugukolo yɛrɛ sanfɛ nka ale yɛrɛ kɔni ka laɲini na a bɛ min ɲini Faransi fanga ɲɛmaaw fɛ o de ye k'a fɔ Mali ka lasigiden fɛn fɛn bɛ Faransi yen dɔ baaraɲɔgɔnyaw sira fɛ u k'u ka kusuw n'u ka kasaw cɛ ka bɔ Faransi dugukolo sanfɛ wa a bɛ min fɔ ka fara nin bɛɛ lajɛlen kan Mali fanga ɲɛmaaw u ka nafolomafɛn fɛn fɛn bɛ Faransi yɛrɛ kɔnɔna na o ka kɛ fɛn bloquelen ye k'a bila kɛrɛfɛ u bolo kana se ka da kan cogoya si la a ma dan o ma o kɔfɛ a ko maliden fɛn fɛn bɛ Faransi jamana yɛrɛ kan ni olu bɛ musakaw yɛrɛ de bɔ ka na Mali yɛrɛ kɔnɔna na n'i ye jateminɛ kɛ olu jɔyɔrɔ 100 sara la a bɛ t'i jɔ fo 12 bɔɲɔgɔnko Mali yɛrɛ musakakow la a yira la k'a fɔ ni maa kofɔlen n'o ye Marine Le Pen o nafolo bɔliw an bɛ nafolo minnu sɔrɔ an dɔgɔninw n'an denw ni an balima minnu bɛ Faransi olu fana ka da sɔn u da la u kana se ka sira sɔrɔ cogo si la ka Mali jamana yɛrɛ sɔrɔ a ye a ka dusumakasaw kɔni jira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw kɔni ye Faransi fanga ɲɛmaaw k'u sigi mɔlɔ kɛnɛ kan k'u dɔgɔya k'u lamaloya wa ale tɛna jɛni a ye a ma bɛn ale ma a b'a fɔ diɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen ɲɛna o kɔfɛ min ye nin minisiri ɲɛmaa min bɛ yen Européens ka kɛlɛyatɔnba kɔnɔ n'o ye Joseph Borrell ye ale yɛrɛ fana a jira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaaw u ye nin hakilina min ta ka ɲɛsin Faransikaw ka lasigiden ma nin kɔni ma bɛn cogoya si la wa ale yɛrɛ fɛ Mali fanga ɲɛmaaw u bɛ ka ko in yɛrɛ tɔ ɲagami de ko in tɔ bɛ ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ ka Mali yɛrɛ kɛ den kɛrɛfɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ nka ale yɛrɛ bolo kumaɲɔgɔnyaw de tun kan ka kɛ nin ko ninnu na janko
bɛn nin kelen a bɛ se ka sabati Mali ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ nka n'a ma ɲɛ k'a fɔ Mali ye nin gɛlɛya ninnu ta a bɛ kɛ sababu ye ka jamana wɛrɛw yɛrɛ don Mali yɛrɛ juguya la minnu sen tɛ nin kɛlɛ ninnu na nka a ko a bɛ min yɛrɛ kɔni fɔ Mali fanga ɲɛmɔgɔw hali bi kumaw ka sabati u ni Faransi fanga ɲɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kɔfɛ min ye Danemark minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don ka ɲɛsin Danemark ani jamana wɛrɛ cɛ kɔɲɔ ɲɛnabɔw ma ale yɛrɛ fana ye a ka hakilinaw fɔ ka yira k'a fɔ fanga ɲɛmaa bɛ minnu bolo Mali yɛrɛ kɔnɔna na bi u ye baara kɛ baara min ni nin tɛ baara ɲuman ye cogoya si la nin tɛ baara bɛnta ye wa a bɛna kɛ sababu ye ka Mali yɛrɛ ka danaya ka tiɲɛ diɲɛ dugukolo yɛrɛ sanfɛ kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant alama l'indépendant ye a yira k'a fɔ min ye kɛnɛ fugaba min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Forêt de Ouagadougou a yirala k'a fɔ an ka finitigilakaw kɔni ye wulikajɔba kɛ nin yɔrɔ kɔfɔlen in na a kɛra sababu ye min ye u bɛ fɛn wele k'a fɔ ko arme o 11 bɔɲɔnko u ye o sɔrɔ fɛn min bɛ wele k'a fɔ PM o 5 bɔɲɔnko ani bolifɛn min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ pick-up o 1 k'a fara min ye maa 10 bɔɲɔnko olu fana nana minɛ an ka finitigilakaw fɛ u bɛ gendarmelakaw olu ka bolo kan kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko nin ye kɛnɛfuga min ni papalikɛlaw bɛ taa tiɲɛni kɛ ka t'u yɛrɛ dogo nin kɛnɛfuga nin de kɔnɔna na kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ waati laban ninnu na an ka finitigilakaw ye wulikajɔba kɛ wulikajɔ min nana wolo fɛn na fɛn min n'u taara don nin kɛnɛfuga in kɔnɔ k'a mɔmɔ ka kɛɲɛ ni u yɛrɛ ka ɲɛmaw olu ka laɲini ye colonel Bubakari Yasiri Sanoko ale tun bɛ nin wulikajɔ in yɛrɛ ɲɛmaya la ka fara colonel Seydou Basiru Ɲangadu kan u ka wulikajɔ kɔni maa bɛ se k'a fɔ a fanga kɔni ka bon nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na fo k'a dama tɛmɛ n'i ye jateminɛ kɛ kulu min yɛrɛ ye nin wulikajɔ kɛ u b'a fɔ faransikan na ko groupement tactique interarme olu de ka wulikajɔ kɛra nin baara in ye a yira la k'a fɔ nin ye mɔmɔni senfɛ min ye carburant n'o ye taji yɛrɛ ye o litiri 2,000 ɲɔgɔn bɔɲɔnko nana sɔrɔ nin mɔmɔni senfɛ ka fara u ka marafamafɛn min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ arme à feu o 11 bɔɲɔnko ani PM o 5 bɔɲɔnko ka fara Chinois ka maramafɛn dilannen dɔw kan u bɛ fɛn wele k'a fɔ ko chargeur chinoise a yira la k'a fɔ maramafɛn min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ko fusil de chasse o 4 bɔɲɔnko nana sɔrɔ ka fara chargeur caman kan ka fara moto 11 bɔɲɔnko telefɔniw caman fana nana sɔrɔ o kɔnɔna na sa mɔmɔni senfɛ minnu ma se ka boli a yira la k'a fɔ an ka finitigilakaw u ye tɛgɛ ko olu kan an bɛ waati min na i ko sisan o bɛ gendarmelakaw olu ka bolo ka kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant kunun dɔ don n'aw mana ko n'aw mana arajo ɲɛtaga la n'aw mana ko n'aw mana jama bɛ an lamɛnbagaw a yira la k'a fɔ n'i ye jateminɛ kɛ bi Bamako yɛrɛ kɔnɔna na min ye maa dɔw kɔni bɛna bɔnɛ u ni na i bɛ t'u su de dalen sɔrɔ Bamako yɛrɛ la lamɛnni kɔnɔ ka sɔrɔ maa tɛ fagacogo foyi dɔn u la a yira la k'a fɔ nin waati laban in na maa 2 bɔɲɔnko kɔni su nana taara ye Bamako yɛrɛ yɔrɔ dɔw la a yira la k'a fɔ min ye sapeur pompier maaw ye olu ka wulikajɔ senfɛ ka bɛn ni dimanche tɛmɛnen ye janvier kalo tile 30 san 2022 Bamako yɛrɛ kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni kunnafonidila yɛrɛ u ka kunnafoni sɔrɔlen kɔnɔna na a yira la k'a fɔ ni maa kɔfɔlen 2 maa 1 bɛ ninnu na a yira la k'a fɔ a kɔni a bɛ nɔkɔ olu o maa 1 kɔni kunkolo kɔni ma ɲi a bɛ ko fatɔ jate don a yira la k'a fɔ 2nan yɛrɛ fana siga kelen don a la k'a fɔ yala ale ka hakilila ko a bɛ ten cogo la wa ka kɛɲɛ sa min ye Bamako dunanjigiso min bɛ yen ni a yɛrɛ ma jan pont min bɛ yen n'u b'a wele pont des martyrs o yɛrɛ kɛrɛfɛla la hôtel min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ hôtel Marietou Palace a yɛrɛ la k'a fɔ ninnu su nana ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu de la sapeur pompier mɔgɔw olu ka wulikajɔ kɔnɔna na u kɔni nana sababuyaw kɔni fara ɲɔgɔn kan ka se ka su ninnu ta ka taa ni a ye kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko n'i ye jateminɛ kɛ bi ka kɛ ni sapeur pompier maaw olu ka sɛgɛsɛgɛliw kɔnɔna ye san 2000 ni san 21 tɛmɛnen na a yira la k'a fɔ maa 100 ani maa 5 bɔɲɔnko de su nana ye Bamako a n'a laminiw na
k'a ye k'a fɔ fagacogo yɛrɛ ma dɔn olu la cogoya si la an b'a kɛ to ɲini kɛ lamɛnbaaw fɛ o bɛ a yira k'a fɔ lakanabaliya o de bɛ o kofɔ Bamakɔ n'a a lamini na an bɛ waati min na i ko sisan kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Jama bɛɛ sigilen don n'aw ma na ko n'aw ma lamɛnbaa jama sigilen. Alors l'indépendant kelen ye a yira k'a fɔ ka kɛɲɛ ni papalikɛlaw ka wulikajɔ ye bi a yira la k'a fɔ kɛlɛ dɔw nana kɛ Sevare mara yɛrɛ kɔnɔna na kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ min ye donsolakaw maa bɛ se k'a fɔ maa 40 bɔɲɔgɔnko kɔni nana bɔnɛ olu la k'a sababuya kɛ min ye papalikɛlaw bɛ u bɛ wulikajɔw caman na bi papalikɛla minnu bɛ wuli k'a fɔ Katiba Masina Amsardine ka kɛ ni janvier kalo tile 29 tɛmɛnen san 2022 a yɛrɛ la k'a fɔ ni finitigilaka minnu ni o ye donsow ye ani min ye papalikɛlaw ye u nana kari ɲɔgɔn na a yɛrɛ la k'a fɔ a kɔrɔw a kari ɲɔgɔnna kɔni gɛlɛyara kosɛbɛ min ye donsolakaw ye maa 40 bɔɲɔgɔnko kɔni nana bɔnɛ u ni na ka kɛ ni kunnafonidila yɛrɛ ka lakali ye a ko olu yɛrɛ ka kunnafoni yɛrɛ senfɛ a yɛrɛ la k'a fɔ nin kɛlɛ in kɔni maa bɛ se k'a fɔ maaw famana nin kɛlɛ ɲɔgɔn ma janko kɛlɛ in yɛrɛ a juguyara fo ka taa se degré min ma ani a ye kundama min ta a bɛ t'i jɔ fo lɛri caman yɛrɛ la kɛlɛ in yɛrɛ senfɛ sa a yɛrɛ la k'a fɔ datigi nana kɛ donsolakaw la o de nana wolo fɛn min donsolaka ma 40 bɔɲɔgɔnko olu nana bɔnɛ u ni na hali n'a sɔrɔla k'a fɔ min ye nin papalikɛlaw ye Katiba de Masina Amsardine maaw olu fana ka maa dɔw nana bɔnɛ u ni na nka maa bɛ se k'a fɔ donsow de ka suw cayara kosɛbɛ kunnafoni sɛbɛn ye a yira k'a fɔ a ko nin waati ninnu na min y'an ka kɛlɛkɛcɛw ye olu kɔni bɛ wulikajɔw la bi janko papalikɛlaw ka daga bɛ Mopti mara fan o fan fɛ k'u daga kɔni bɔ jamana kɔnɔdenw kɔni da la nka o n'a ta bɛɛ u bɛ ka min kɛ bi o de ye k'a fɔ min ye fodonbalaniw ye k'u don dugu jukɔrɔ janko an ka finitigilakaw ka wulikajɔ senfɛ u bɛ se ka taa bin o jan kɔnɔ cogoya min na ka mobiliw yɛrɛ kɔni mɛnɛ n'u ye ka exploser n'u ye kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko siga kɔni t'a la nin waati laban ninnu yɛrɛ la ka kɛ ni alamisa tɛmɛnen ye an ka finitigilakaw k'u to laraweli yɛrɛ la a yira la k'a fɔ yɔrɔ min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ dinankuru an ka finitigilakaw nana bɔ u ka fodon baraniw kan a kɛra sababu ye min ye an ka finitigilaka dɔw olu nana bɔnɛ u ni na nka maa kɔni bɛ min fɔ an bɛ waati min na i ko sisan siga kɔni t'a la min ye siran fanfɛla ye o bɛ ka taa nin papalikɛlaw de ka dagaw kɔnɔna na bi sabu u ka daga caman bɛ yen olu nana dagakolo ci k'u filenkolo ci kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant an balimaw l'indépendant ka bi bɔli la a ko min ye ADP Maliba ye ka fara jɛkulu min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ plateforme Anko Fasoko ani association Gao Lama Borei olu ye kunnafoni dɔw forobaya ka kɛɲɛ sa Mali fanga ɲɛmaw ye hakilinaba min ta ka ɲɛsin Faransiskaw olu ka lasigiden min tun bɛ an fɛ yan n'o ye Joël Meyer ye u kɔni ye a yira k'a fɔ tiɲɛ don olu ye jateminɛ kɛ k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaw u ye wele bila ni maa kofɔlɔ in yɛrɛ ma ka bɛn ni ntɛnɛn tɛmɛnen ye janvier kalo tile 31 san 2022 ka ɲini a fɛ bi taa kɔ bi taa ɲɛ a k'a ka kosow ni kasaw cɛ ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na wa lɛrɛ 72 bɔɲɔgɔnko nin dilen bɛ a ma o bɛ a yira k'a fɔ tile 3 bɔɲɔgɔnko a man ka tɛmɛ o kan kunnafoni sɛbɛn ka lakali la Dawuda Sangare ale a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la nin kɔrɔfɔ in bɔlen kɔ ka bin min ye bɛrɛbɛrɛtɔn dɔw ye olu kɔni ma u ta dogo koyi jɛkulu min bɛ n'u b'a wele k'a fɔ ADP Maliba o ɲɛmaba ni o ye Yubaba ye u bɛ jɛkulu min wele k'a fɔ l'Alliance démocratique pour la paix au Mali ADP Maliba a ye a yira k'a fɔ olu kɔni sɔnna Mali fanga ɲɛmaw ye nin hakilina min ta ka ɲɛsin Faransiskaw ka lasigiden so ma u kɔni ye u ka bonya ani u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma sabu n'i ye jateminɛ kɛ nin waati laban ninnu na Faransiskaw ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baara bɛnnen don Faransi ni jamana wɛrɛ cɛ koɲɛ ɲɛnabɔw ma ni o ye Jean-Yves Le Drian ye a ka kuma sidɔnbali fɔw ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma kuma porokotelenw neniniw ni dɔgɔyabaw ni burujaliw o fanga nana bonya ka ɲɛsin Mali fanga ɲɛmaw ma kosɛbɛ o de hukumu kɔnɔ u ye a ye k'a fɔ min ye Mali fanga ɲɛmaw ye u ye wele bila Faransiskaw ka nin lasigiden ma ka tile 3 bɔɲɔgɔnko d'a ma n'o ye lɛri 72 ye
janko a k'a ka minɛnw bɛɛ lajɛlen cɛ ka bɔ Mali yɛrɛ kɔnɔna na. ADP Malibaw olu ka tɔn ɲɛma u ye a yira k'a fɔ siga kɔni t'a la minnu bɛ k'a fɔ bi ko Faransikadenw nana bɔnɛ u ni na u jeli bɛ ka bɔn Mali dugukolo sanfɛ. Nka maa min bɛ dɔfɔ yɛrɛ dɔn a yira la k'a fɔ ni jamana fila bɛɛ ka kan bi jamanaw denw taara bɔnɛ u ni na ɲɔgɔn ka kɛlɛw la a ko hakililajigi la Malidenw olu nana bɔnɛ Faransi yɛrɛ ka lakanaw ani Faransi ka yɛrɛma hɔrɔnyaw taliko la a bɛ t'i jɔ fɔ maa 11 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnkɔ olu nana bɔnɛ Faransi bɛ se ka a ka kana n'a ka yɛrɛma hɔrɔnyaw sɔrɔ cogoya jumɛn na o kɛra waati tɛmɛnenw na nka olu tɛ fitiriwale ye u b'a jɛya bɛɛ ye k'a fɔ Faransika minnu ni u bɔnɛna u ni na u b'u ka waliɲumandɔn ta ka ɲɛsin u ma ka dugawu yɛrɛ kɛ u ye nka ADP Maliba kɔni u bɛ hakililajigi kɛ k'a fɔ min ye Mali fanga ɲɛmaw ye u bɛ jɔyɔrɔ la bi jɔyɔrɔ min ni olu ka foli ani u ka waliɲumandɔn kɔni bɛ ta ka u sɛgɛrɛ janko min ye fɛn o fɛn bɛ yen n'a bɛ se ka dankari Mali yɛrɛ ka lakana ni Mali ka basigi la Mali ka dugukolo tigiyaw la olu kɔni tɛna sɔn o ma cogoya si la wa u bɛ min ɲini Mali fanga ɲɛmaw fɛ u ka galabu ani wulikajɔw kɔni fara u boloda la jango lakanako bɛ se ka sabati Mali kɔnɔ cogoya min na wa u b'a a yira Mali fanga ɲɛmaw la min ye kumaɲɔgɔnyaw fana ye ni jamana o jamana ye a sugandi k'a fɔ u bɛ se ka kɛ ni Mali ye baasi kɔni t'a la o kumaɲɔgɔnyaw ka se ka sabati Mali ni jamana wɛrɛ cɛ janko Mali jamana ɲɛmaw ani Malidenw olu ka basigi ni Mali ka olu ka hɛrɛw bɛ se ka sabati ni kumaɲɔgɔnya ninnu kɔnɔ cogoya min na kunnafoni an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko l'indépendant. Aw nana arajo ɲɛtaga yo aw nana jama bɛɛ sɛwara ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana arajo ɲɛtaga nana aw nale jama bɛɛ sɛwara n'aw mana ne mana a tɛ ɲɛnabɔ aw nana alamaw ka kɛɲɛ ni Mali fanga ɲɛmaw ka nin wulikajɔ ye min ye Faransikaw ka lasigiden ka lɛri 72 di a ma a yira la k'a fɔ min ye Mali ka minisiri min bɛ yen ni ale ka baaraw bɛnnen bɛ kunnafonidi kow ma n'o ye Maître Haruna Toure ye ale fana ye wele bila kunnafoni dila minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani baaraɲɔgɔnya bɛ an ka jamana kɔnɔdenw ni jamana wɛrɛ cɛ kunnafoni dila minnu ni ɲɔgɔn cɛ la a ye wele bila nin kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma a yɛrɛ ka jabala la minisiriso yɛrɛ kɔnɔ kunnafoni sɛbɛn ka lakali la a ko nin kɔni wele kɛra fɛn ye fɛn min maa bɛɛ lajɛlen kan ka se k'a faamu janko jamana in bɛ lahala min na bi minisiri Haruna Toure a ma ko bila minɛnfɛgɛ kɔnɔ a yira la k'a fɔ kunnafonidila minnu tun bɛ nin wele kan yɛrɛ jaabili yɔrɔ la i n'a fɔ k'a fɔ France 24 BBC La Voix de l'Amérique fo k'a fara Agence France de Presse n'o ye AFP k'a fara min ye Le Monde Africa 24 ani kunnafonidi sira TV5 Monde Afrique ani Jeune Afrique kunnafonidi sira caman kɔni wolola ka taa nin kɔrɔfɔ ninnu kɛnɛ kan nka a yira la k'a fɔ minisiri kɔni a ye dantigɛli min kɔni ta ka ɲɛsin u ma o de ye k'a fɔ siga kɔni t'a la Mali bɛ dakun min na bi a kumaw ka ca gɛlɛyaw caman bɛ a kɔnɔ nka a kɔni bɛ min fɔ u ɲɛna u ka baara kɛ baara min ni a tɛna dankari Mali yɛrɛ ka kunnafoniw nasiraw fɛ Mali yɛrɛ ka keleyaw ani Mali ka basigi u ka baara kɛ o hukumu kɔnɔna na nka min ye k'a fɔ bɛna kunbala de don Mali kɔnɔ wala ka bawuli ani jasiraw don Mali yɛrɛ baaraɲɔgɔnyaw kɔnɔna na o kɔni tɛna bɛn Mali fanga ɲɛmaw fɛ cogoya si la wa a ka kuma na a ye a yira k'a fɔ min ye sɛbɛnfura min bɛ di ni kunnafonidi siraw yɛrɛ ma janko u bɛ se ka siraw sɔrɔ ka baaraɲɔgɔnyaw yɛrɛ kɛ o ye faransikan na n'u b'a wele k'a fɔ accréditation o ka se ka jateminɛ ni o tɛ maa min yɛrɛ bolo i ka baaraɲɔgɔnya Mali yɛrɛ kɔnɔna na a bɛna gɛlɛya kunnafoni
an ye a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. ko namana lamɛnbaa jama sigi bɛ namana ko faw ka na Mali kɔnɔ ni Mali kɔ ka faw ka na ko namana ka arajo tɛ kuma. Alors Nouvelle Horizon ye a yira k'a fɔ jɛkulu min bɛ yen ni a ɲɛmaya bɛ Cheikh Umaru Sisoko bolo Espoir Mali Kura EMK ale kɔni mi i t'a bila bɔrɔ kɔnɔ a ye ka hakilinaw yɛrɛ fɔ janko Mali bɛ dakun min na bi a ye a yira k'a fɔ Mali gɛlɛyaw kɔni ka gɛlɛn bi kosɛbɛ wa Mali yɛrɛ dɔrɔn tɛ jamana min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Burkina Faso Niger Mali n'u bɛ yɛrɛ sɔrɔ groupement kɔnɔna na a ye a yira k'a fɔ lakanako kɔni o kɔn bɛ ka da fali yɛrɛ kun an bɛ waati min na i ko sisan nka ale kɔni seginna kɔfɛ dɔɔni a ko hakililajigila ka kɛɲɛ ni san 2011 Libi jamana tana da kolonci ka a filenkoloci Faransi jamana kɔnɔna na Faransi jamana yɛrɛ fɛ o de kɛra sababu ye bi ni Mali ni a dafɛ jamanaw kɛra ka nin kɔlɔlɔ ninnu sɔrɔ o de wolola fɛn min ni maliden dɔw sɔrɔ la n'u bɛ wele faransikan na ko separatiste olu de nana laɲini kɛ janko olu yɛrɛ ka yɔrɔ bɛ se ka tila ka di u ma cogoya min na n'u b'a wele faransikan na ko Azawad nin baara ninnu yɛrɛ maa yɛrɛ tun bɛ se k'a fɔ Faransi yɛrɛ tun sɔnnen bɛ nin baara in ma koyi o de nana wolo fɛn min ni papalikɛlaw nana u yɛrɛ sɔrɔ a hukumu kɔnɔna na ka se ka Mali yɛrɛ lakanako ani Mali yɛrɛ ka sɔrɔw olu bɛɛ lajɛlen nakasi kunnafoni sɛbɛn ka lakalila a ko n'i ye jateminɛ kɛ a bɛ waati jan bɔ ni kuma ninnu tun bɛ sen na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye cɛncɛnfuga jamana min bɛ yen n'u b'a wele k'a fɔ Organisation Commune des Régions Sahel kabiri san 1957 ninnu kɔni ka ni hakilina ninnu kɔni a bɛ ka yakubaya cɛncɛnfuga jamanaw yɛrɛ fɛ nka nin n'a ta bɛɛ a ko ale kɔni bɛ jalaki bi maa minnu yɛrɛ kan siga kɔni t'a la o ye Faransi fanga ɲɛmaaw ye olu de kɛra sababu ye bi kana nin kɔlɔlɔ ninnu bɔ Libi jamana kan ka na a bila an ka jamana yɛrɛ sanfɛ o kɛra sababu ye lakanabaliyaw ka sabati a ko hakililajigila min ye papalikɛlaw ye u kɛlen ka u ka Mali dugukolo fan caman minɛ waati min na wole bilalen kɔ Faransi jamana yɛrɛ ma u nana k'u bɛna lakana de sabati n'i ye a jateminɛ lakana ko nana kɛ toka jɛ ye o nana wolo fɛn na sa kana u daga anw ka jamana yɛrɛ kɔnɔna na tɔgɔ de b'a la k'a fɔ k'u nana lakana sabati nka an bɛ waati min na ko sisan taama mɛnɛ sisi ma bɔ a kɛra sababu ye jɛkulu min bɛ duniya kɔnɔ ni o ye MINUSMA yɛrɛ o Mali yɛrɛ tɔgɔ la fo ka fara force takuba kan nin bɛɛ kɛn bɛ bi ka na i daga yɛrɛ turu malidenw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na nka o n'a ta bɛɛ taa tɛ ka mɛnɛ sisi tɛ ka bɔ olu kɔni bɛ min faamu bi waati de sera sa malidenw ka se k'u bolo di ɲɔgɔn ma janko Mali kanako a bɛ se ka sabati cogoya min na kunnafoni sɛbɛn ka lakɛla a ko Cheikh Umaru Sisoko a ka nin jalakili ninnu kɔni siga kɔni t'a la Faransi o bɛ niyɔrɔ sɔrɔ a la wa hali min ye k'a fɔ gɛlɛya min talen bɛ bi ka ɲɛsin Mali yɛrɛ ma min ye UEMOA maaw yɛrɛ fɛ Mali yɛrɛ sɔrɔ nasira ko ka se k'olu gulon cogoya min na a y'a ka jalakili ta ka ɲɛsin nin baara kɛlen ninnu yɛrɛ ma kunnafoni an y'a sɔrɔ sɛbɛn min kɔnɔ u k'a ma ko Nouvelle Horizon. Kulubali i ka teli bi dɛ yanni min n bɛ taa agence Koba Voyage la. Koba Voyage